di program studi biologi di UNG di Gorontalo itu kami punya pusat kajian tentang kawasan pesisir dan ekologi, dan di pusat kajian itu kami mengaplikasikan ilmu-ilmu biologi yang sudah kita pelajari, ya, melibatkan mahasiswa dalam bentuk riset, ya, dalam bentuk pengabdian, dan eh, termasuk bagaimana kita melakukan apa, aktivitas untuk konservasi, ya, konservasi kawasan-kawasan yang sudah mengalami degradasi, baik itu dari kawasan pesisir sampai dengan terestrial pegunungan. Nah, sudah ada beberapa aktivitas yang sudah dilakukan, dan teman-teman mahasiswa juga sudah banyak melakukan aktivitas. Mungkin kalau mahasiswa yang sekarang lagi program ekologi Semarang sekarang semester 3, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang diikuti karena memang dari awal Anda masuk kan kondisi pandemik, ya. Kondisi pandemik yang kita, ya, aktivitas lapangan mungkin banyak tertunda, tapi itu gambaran-gambaran yang sudah pernah kita lakukan, dan aktivitas mahasiswa biologi itu baik itu di dalam Gorontalo maupun di luar Gorontalo sudah banyak dilakukan. Ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, dan melalui pusat kajian itu banyak aktivitas pendampingan di masyarakat juga kami sudah lakukannya. Nah, itu prinsip-prinsip ekologi yang secara teoritis mungkin hari ini kita pelajari, itu kita aplikasikan di lapangan, sehingga mahasiswa itu tidak hanya belajar secara teoritis, ya. Jadi belajar ada pengaplikasiannya di lapangan, di masyarakat. Bahwa kita belajar ekologi itu tidak sebatas teori, ya. Degradasi lingkungan yang terjadi pada saat ini itu semakin hari semakin meningkat, ya. Dan itu terjadi dari wilayah kawasan yang ada di pegunungan sampai dengan di kawasan pesisir, ya. Nah, salah satunya mangrove, ya. Kemarin itu kita melakukan pendampingan dengan warga yang ada di wilayah Tanjung Panjang di kawasan pesisir, dan kita ketahui bersama bahwa mangrove itu sangat penting, ya. Salah satunya adalah menahan gelombang, ya. Gelombang pasang, ya. Mungkin kalau saudara-saudara mahasiswa di Aceh itu kalau mengingat peristiwa tahun 2004, ya, mungkin sangat menyayat hati karena terjadi tsunami di Aceh waktu itu, dan memang sangat kita prihatin sekali, ya. Dan itu salah satu fungsi dari mangrove itu sebenarnya adalah menahan tsunami, ya. Bisa menahan gelombang, artinya laju gelombang bisa diperkecil, ya. Terjadinya juga tsunami di Palu beberapa waktu yang lalu juga, ternyata ada beberapa wilayah yang wilayah mangrove-nya sudah tidak terjaga dengan baik, sehingga akibat dari munculnya tsunami itu bisa sangat besar, ya. Nah, mangrove itu sangat penting untuk kita, apalagi kita di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita wilayah tropis dan sangat kaya dengan keanekaragaman hayati, termasuk mangrove, ya. Anda perlu ketahui bersama bahwa wilayah yang ditumbuhi oleh mangrove itu hanya berada di wilayah tropis, ya. Mungkin ke arah utara bumi atau ke arah selatan bumi itu mangrove makin berkurang, ya. Makanya kita harus bersyukur bahwa kita di wilayah tropis ini, ya, sekitar ekuator di Indonesia, ya, itu sangat kaya dengan keanekaragaman hayati termasuk mangrove, ya. Tetapi memang kita karena, ya, itulah keadilan Tuhan, ya. Kalau kita melihat dari aspek moralnya, Tuhan memberikan limpahan sumber daya alam di Indonesia, tetapi kita juga sebenarnya adalah wilayah yang rawan bencana. Itu keadilan Tuhan. Kita rawan bencana, tetapi kita sangat tinggi keanekaragaman hayati. Nah, di situ
kalau kita belajar ekologi, dan di ekologi itu kan ada capaian pembelajaran dari aspek moral ya, karakter. Saya menyampaikan dulu secara karakter, bahwa kalau Anda belajar bioekologi itu akan memunculkan kesadaran kita tentang pentingnya menjaga lingkungan, menjaga wilayah kita untuk tetap berkelanjutan, ya, tetap lestari. Sumber daya alam yang ada di kita sangat melimpah, tetapi itu akan bisa menjadi bencana ketika sumber daya alam itu kita gunakan tanpa memperhatikan kelestariannya. Nah, salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan itu adalah pengelolaannya secara ekologis ya. Makanya kita belajar ekologi ya. Mahasiswa biologi itu belajar ekologi untuk bisa mengetahui bahwa lingkungan memiliki jasa, carrying capacity. Sebentar kita akan masuk ke daya dukung lingkungan itu yang bagaimana dalam kajian populasi nanti. Dan daya dukung lingkungan itu, carrying capacity itu sangat penting untuk kita jaga. Daya dukung lingkungan itu jasa lingkungan yang penting untuk kita perhatikan dalam mengelola lingkungan. Baik, untuk hari ini kita akan masuk pada materi populasi ekologi. Ya, tadi di awal saya sudah sempat memunculkan referensi yang akan kita bicarakan pada hari ini. Ini saya ambil dari referensi tentang ekologi, population ekologi pada General Biology pada chapter 53 khusus mengkaji tentang ekologi. Nah, di dalam konsep tentang populasi ini ada beberapa konsep yang akan kita bicarakan, yakni faktor biotik dan abiotik, kemudian kerapatan atau density populasi, persebaran atau dispersion atau distribution, kemudian ada demografi, kemudian ada eksponensial. Bagaimana kita melihat sebuah pertumbuhan populasi secara eksponensial. Nah, di situ baru kita akan muncul yang namanya carrying capacity tadi yang saya sudah bilang tadi. Bagaimana faktor pembatas dari lingkungan ya, unlimited environment. Kemudian bagaimana populasi itu bertumbuh pada kondisi yang ideal, tidak ada gangguan, dan pada kondisi yang ada gangguan. Kemudian the logistic model describe how a population grow more slowly as it nears its carrying capacity. Nah, itu ada carrying capacity di situ. Bagaimana model logistik ya, model logistik dari populasi yang bertumbuh. Ada beberapa kurva logistik dari populasi yang dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan. Kemudian ada life history ya, sejarah hidup dari populasi yang dipengaruhi oleh natural selection atau seleksi alam ya. Terjadinya perubahan-perubahan lingkungan itu menyebabkan populasi itu harus melakukan adaptasi ya terhadap perubahan lingkungan tersebut. Kemudian ada density dependent faktor ya. Ada pengaturan populasi, pertumbuhan populasi. Kemudian terakhir adalah populasi manusia. Kita belajar populasi juga tidak melupakan juga harus mengetahui bagaimana populasi manusia itu bisa bertumbuh tidak selamanya dia mengikuti eksponensial kurva ya, tapi dia bisa juga terjadi karena ada beberapa faktor. Masuk seperti sekarang ini, faktor yang terjadi pada saat ini adalah faktor penyakit ya, munculnya wabah, dan itu bisa menjadi sebuah carrying capacity ya. Menjadi sebuah faktor pembatas ya. Jadi suatu faktor pembatas. Pertumbuhan populasi itu bisa dipengaruhi oleh aspek-aspek seperti itu. Baik.
kita masuk dulu ke pemahaman kita tentang populasi itu apa ya. Di sini saya share lagi materi yang berikutnya sebelum kita masuk ke textbook tadi. Populasi ekologi atau ekologi populasi sama saja ya. Jadi populasi itu, sorry, kita masuk dulu ke ini. Apa itu populasi ya? Di sini dikatakan ini yang saya garis bawahi ini, yang saya tandai ini, di sini dikatakan bahwa population is a group individual of a single species living in the same general area. Bahwa populasi itu sebuah grup atau kelompok individu, ya kelompok organisme dari satu spesies. Nah, ini tadi kemarin kita sudah belajar tentang spesies ya. Jadi satu populasi itu adalah satu spesies ya. Jadi karakter yang mencirikan populasi itu adalah spesies. Jadi kalau misalnya di dalamnya ada beberapa spesies, itu bisa dikatakan bukan populasi ekologi ya. Beda kalau populasi dalam matematika ya, populasi itu satu kelompok yang menjadi objek untuk diteliti. Tapi kalau yang namanya populasi ekologi, bahwa itu dikatakan sebagai satu grup atau satu kelompok individu ya, yang merupakan satu spesies atau memiliki karakter yang sama. Kalau pengertian spesies kemarin kita sudah bahas ya, spesies as a unit ekologi. Jadi spesies itu merupakan ciri dari populasi. Dan dia menempati satu area, satu wilayah secara space ya, pada waktu tertentu. Jadi populasi itu pertama dicirikan oleh spesies, satu spesies, kemudian dia menempati wilayah tertentu, wilayah geografi tertentu, yang dimana wilayah itu atau kawasan itu merupakan kawasan yang memiliki kecocokan dengan spesies dari individu atau organisme anggota populasi itu. Jadi kawasan itu memiliki kecocokan atau menjadi habitat ya dari individu yang anggota populasi itu. Pertama dia adalah satu spesies menempati satu tempat tertentu atau wilayah tertentu atau habitat tertentu atau wilayah geografi tertentu, itu sama saja. Ya. Kemudian pada waktu tertentu. Jadi kata kuncinya kelompok individu ada yang dicirikan oleh spesies, kemudian dia menempati wilayah tertentu pada waktu tertentu, ya, secara spasial dan temporal ya. Tempat dan waktu itu dikatakan sebagai spasial dan temporal. Kenapa harus ada spasial dan temporal di situ? Karena wilayah atau kawasan atau tempat dia tinggal itu memiliki perubahan-perubahan secara fisik ya. Ya, kalau misalnya wilayah tertentu, wilayah pesisir misalnya. Nah, wilayah pesisir itu bisa saja ada perubahan-perubahan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya terjadi pasang surut ya. Itu sangat mempengaruhi kondisi dari populasi yang ada di situ. Kemudian member of a population really on the same resource are influenced by similar environmental factor and are likely to intern and breed with one another. Nah, ini yang saya bilang tadi, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang
ada di situ, yang di wilayah di situ, di wilayah atau kawasan itu. Jadi kondisi naik turunnya population size atau ukuran populasi atau jumlah populasi itu dipengaruhi oleh kondisi dari kawasan itu, faktor lingkungan. Dan faktor lingkungan itu pasti yang mempengaruhi populasi itu adalah faktor lingkungan yang sama. Jadi misalnya mangrove. Populasi mangrove itu pasti dipengaruhi oleh salinitas, dipengaruhi oleh pasang surut, ya, dipengaruhi oleh kondisi substrat, ya, tempat dia hidup, tumbuh. Semua spesies mangrove yang ada di dalam suatu kawasan pesisir itu pasti dipengaruhi oleh faktor lingkungan itu. Walaupun memang di dalam satu kawasan lingkungan itu misalnya dia lebih dari satu spesies, tapi ada kelompok-kelompok populasi misalnya Rhizopora, Avicennia, ya. Itu jenis-jenis mangrove atau spesies mangrove yang mengelompok dan membentuk satu populasi, dan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang disampaikan tadi. Baik, itu definisi dari populasi, ya. Kemudian kita masuk bahwa populasi itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama densitas, ya. Saya kira Anda sudah banyak mendengar densitas, ya. Sebenarnya kalau kita mau search di YouTube atau di Google banyak, ya. Apalagi mengkaji tentang ekologi populasi sangat banyak. Nah, yang saya akan sampaikan di sini yang entry point-nya saja, ya, bahwa populasi itu dipengaruhi oleh kerapatan. Apa itu kerapatan? Kerapatan itu adalah jumlah individu, ya, jumlah organisme, ya, jumlah organisme yang berdasarkan luasan area pada waktu tertentu. Ecological density adalah populasi yang menempati di suatu wilayah tertentu pada luasan tertentu. Jadi satuannya jumlah individu per luas area. Jadi misalnya kepiting, ya, kepiting mangrove, ya, fiddler crab, ya, fiddler crab, populasi fiddler crab di wilayah tertentu itu, misalnya kawasan mangrove-nya itu luasannya 3 hektar, berarti kepadatan populasi dari fiddler crab di situ adalah jumlah dari fiddler crab yang kita hitung dibagi luasan areanya, perluasan area. Itu kepadatan dari populasi, density, ya. Begitu juga kalau dia tumbuhan, ya, atau tanaman, ya. Tumbuhan misalnya mangrove tadi, ya, berapa jumlah mangrove, jumlah individu mangrove spesies A misalnya, spesies Avicennia misalnya, di luasan area mangrove sekitar 3 hektar. Tetapi itu nanti kita akan bisa hitung lagi berdasarkan metode yang akan kita gunakan, ya. Misalnya kita menggunakan metode line transect untuk menghitung kepadatan populasi, maka kita akan menggunakan parameter-parameter vegetasi di dalamnya. Kemudian yang berikut yang mempengaruhi atau aspek yang menjadi bagian dari populasi itu adalah angka kelahiran, ya. Jadi kelahiran itu sangat memberikan sangat memberikan pengaruh dari fluktuasi populasi yang ada di suatu kawasan. Dikenal bahwa ada namanya psychological natality, ya. Jumlah individu maksimum yang dapat diproduksi. Artinya jumlah individu yang lahir, ya, dalam kondisi yang normal atau kondisinya sangat ideal. Kemudian ada realized natality, jumlah individu yang sebenarnya itu lebih kecil dari jumlah individu psychological natality.
Jadi misalnya suatu kawasan ada populasi hewan X misalnya, jumlahnya 30. Kemudian terjadi perkawinan di dalam populasi itu. Nah, bertambah jumlah populasinya, pertambahan jumlah populasi itu dikatakan sebagai realized natality. Physiological natality. Dan jumlah populasi yang sebenarnya itu yang 30 tadi. Kemudian ada crude birth rate, rata-rata kelahiran dalam populasi, misalnya 30 kelahiran per 100 individu. Kemudian ada specific birth rate, ya, jumlah kelahiran pada umur atau jenis kelamin tertentu, itu berdasarkan jenis kelamin. Kemudian reproduktif capacity, ya, jumlah individu anak yang dapat dibesarkan oleh individu induk. Jadi reproduktif capacity itu berapa individu yang diturunkan, yang menjadi keturunan dari populasi itu, dari yang dibesarkan, yang dirawat ya oleh induknya, ya. Karena bisa jadi seperti gambar yang tadi saya munculkan, ada gambar penyu, ya, anak-anak penyu. Misalnya penyu itu dia bertelur, satu kali bertelur 250 telur. Tidak semuanya menetas, tapi tidak semua 250 itu akan hidup, ya. Yang lain akan mati. Nah, yang hidup itu yang bisa dikatakan sebagai reproductive capacity. Nah, untuk bisa mendapatkan perhitungan terkait dengan kelahiran, itu ada persamaan seperti ini. B sama dengan N per T. Jadi jumlah yang dilahirkan per waktu. Kelahiran sama dengan jumlah yang dilahirkan per waktu. Kemudian ada spesifik natality, itu nanti kita perhitungkan berapa jumlah sebelum ada kelahiran dan berapa jumlah setelah ada kelahiran, dibagi perubahan waktu. Kemudian mortalitas, ya. Mortalitas itu kematian. Jadi sudah 3, ya. Sudah ada densitas, natalitas, mortalitas. Nah, mortalitas itu D sama dengan jumlah total kematian dibagi waktu. Itu kita mau menghitung mortalitas. Kemudian ini nanti saya akan jelaskan sebentar. Itu adalah rumus turunan dari yang Rn sama dengan Nt. Ini rumus turunan dari Dn per dt. Nah, kemudian saya coba munculkan lagi dinamika populasi, ya, sebelum kita masuk ke persamaan matematik tadi. Nah, dinamika populasi itu, jadi ada 3 tadi aspek dalam populasi itu, ya. Densitas, kelahiran, kematian. Satu lagi sebenarnya, migrasi, ya. Dan sebentar, migrasi itu yang bagaimana? Saya munculkan dulu itu supaya Anda tidak lompat-lompat anunya. Ada satu yang penting juga yang perlu Anda ketahui tentang bagian dari populasi, yakni migrasi, ya. Jadi sebenarnya ini yang menjadi yang utama dalam populasi itu, ya. Berangkatnya dari sini. Perubahan populasi atau perubahan ukuran populasi itu dipengaruhi oleh yang tadi, kelahiran, kematian, kemudian ada migrasi. Migrasi itu emigrasi dan imigrasi. Imigrasi dan emigrasi. Apa itu emigrasi?
keluarnya anggota populasi keluar dari kelompok itu, dan imigrasi itu masuknya individu ke dalam populasi itu bertambah karena ada perpindahan atau mobilisasi. Nah, ini dikatakan sebagai yang dinamakan dengan komponen-komponen yang menyusun populasi. Ya, seperti itu. Itu pengantar bagian dari populasi. Untuk lebih memperjelas, saya akan tambahkan lagi dengan video yang bisa Anda lihat setelah ini. Ya, sebelum kita lanjut lagi ke materi. Tolong diperhatikan ya. Sudah kelihatan ini? Iya Pak, sudah Pak. Iya Pak, kelihatan Pak. Kita lihat dulu bersama apa itu populasi, ekologi populasi, supaya lebih jelas lagi ya. Cuman bahasa pengantarnya bahasa Inggris, saya kira Anda bisa memahaminya. And this is Environmental Science. Video 12, it's on population ecology. One of the greatest conservation stories in biology is the story of the whooping crane. They used to number 10,000 in the US, but by 1938, their numbers had dropped to only 15 individuals. So scientists had to figure out where are they breeding, how do we protect those areas? And you can see the population is starting to rebound. But the health of the population is dependent upon the size of the population. How do we increase the size of a population? Through births. Dipengaruhi oleh, jadi ukuran populasi itu dipengaruhi oleh birth itu kelahiran ya. And immigration, new individuals coming. Tadi imigrasi, jadi kelahiran, imigrasi, nanti sebentar ada mortality dan imigrasi. Into the population. Likewise, how do we decrease it? Through deaths and emigration. Jadi birth itu menambah jumlah populasi, imigrasi menambah juga populasi. Kalau birth itu pertambahan karena ada kelahiran, kalau imigrasi itu masuknya individu baru dalam populasi itu. Yang pasti persyaratannya harus spesies yang sama dengan populasi itu ya, atau populasi itu. Kemudian kalau death itu atau mortality itu keluarnya dari anggota populasi itu karena kematian atau berpindahnya anggota populasi itu dari kelompok itu ya. These things contribute to what's called the intrinsic growth rate. Is it increasing or is it decreasing? It's not the only characteristic. We also have the density and distribution. We have the sex ratio and the age structure as well. Jadi ini komponen yang mempengaruhi populasi, yakni jumlah populasi dipengaruhi oleh imigrasi atau migrasi ya, birth dan death atau mortality. Kemudian ada densitas, ada distribusi atau persebaran, seks rasio atau perbandingan betina dan jantan, kemudian struktur umur ya. Struktur umur itu umur muda, umur anak-anak ya, atau muda, kemudian dewasa, kemudian tua. What other factors outside of this intrinsic growth rate can affect their growth? Well, we break that into two groups, density dependent and independent. Density dependent factors are factors that limit growth based on the density of the population. So if you think about it, as the population's density increases, if there's not enough food or water or shelter, we call those limiting resources. And what happens to the population? It'll eventually level off. It hits something called a carrying capacity, or K. It's the maximum number of individuals an area can support. We also have density independent, and those are going to be things just related to chance. So a flood or a fire could be examples that limit the size of the population. So in population ecology, we're studying these factors, and scientists come up with models that help to describe what's going on in a population. So a famous model is the exponential growth model. What we're looking at is this growth rate and how it's increasing the population over time. And then we have a logistic model. It's also showing exponential growth, but eventually it's reaching what's called a carrying capacity, or this limit of population growth. Scientists also study strategies that
species have. Some are what are called K-selected. That means their population size will increase until it gradually hits a carrying capacity. And those who live more of a boom or bust cycle that are R-selected. And we can look at how long individuals survive, and that tells us a little bit about which strategy they're using. And so the population size is incredibly important. So if we have these rabbits, so we have 9 rabbits, then their N value at this point would be 9. If we lose 2 of them, our N value is 7. If we gain 3, now our N value is going to be 10. It's the set number we have. But also density is important. That's the number of individuals we have in a given area. And so we could call this one density, but we would call this greater density. We could also look at their distribution. I would say that these rabbits are now randomly distributed, but they could be distributed uniformly, or they could just be clumped in their distribution. And we could also look at their sex ratio. So how many of our males and how many of them are going to be females. And we could expand that to look at what's called their age structure. Not only what is their gender, but also how old are they. So we could organize them like this, where this is going to be our first year female rabbit, second year, and third year, and we can do the same thing with males. But when it comes to the health, the population size is incredibly important. It's dictated by births, deaths, immigration, and emigration. And so we have a formula that allows us to look at that. And the calculations are very simple. You can do them just in your head. And so let's say we have a population of 10. So our N naught is going to be 10. That's our initial population. Here's our equation. So it's really simple. The change in N is going to be the births minus the deaths plus the immigration. Ya, ini yang penting ya persamaannya, bahwa pertambahan jumlah populasi itu karena dipengaruhi oleh 4 aspek tadi, kelahiran, kematian, migrasi, dan imigrasi, maka dalam persamaan matematiknya itu dibuat seperti ini. Birth kurang death plus imigrasi kurang imigrasi ya. Jadi ini rumus dasarnya ya, rumus dasarnya ketika kita mau menghitung jumlah populasi. Minus the emigration. So let's look at this population over here and see what happens. So this rabbit gave birth to 3 other rabbits. And so if we write this out, what's our births going to be? It's going to be 3. Now let's watch the population again. So you can see one of the rabbits died. And so we're going to put a 1 here in the deaths. We could look at immigration. How many come in? Looks like just 1. So we would put a 1 right here. And then how many emigrate? It looks like 2 left, and so we would put a 2 right here. And so the delta n, or the change in n, is simply going to be 3 minus 1 plus 1 minus 2, or 1. That's the change, or we've seen an increase in 1. Now what's the growth rate? The growth rate is going to be the change divided by the initial population. So ini yang dikatakan sebagai intrinsic growth rate atau intrinsic pertambahan jumlah populasi yang ditambahkan dengan R ya. Jadi nanti sebentar kita akan bisa melihat R itu yang bagaimana ketika kita masukkan ke dalam persamaan populasi yang lebih lanjut lagi ya. 1 divided by 10 gives us a 10% growth rate, or 0.1 is our growth rate. We call that the intrinsic growth rate. And as long as we have no other factors outside that population, that will remain constant over time. And you could solve a really hard problem. If we have 1 million people in an area, 100,000 are born, 10,000 die, if you're given the immigration and emigration, you should be able to calculate R for that population. So if we study a group of rabbits over time, their population will increase, but it'll eventually level out at some point. Now that leveling out point is called the carrying capacity, or the K. Now why is a population going to level out? It's because they're running out of something. They're running out of food or water or shelter. And so we all call all of those things limiting resources. Disease could be another limiting resource. The more rabbits we have, the more disease, and so it's eventually going to level it off. Now it won't look perfect like that. In a normal population, it's going to have overshoots and it's going to have a lot of die-off, but we're going to have that average that we eventually hit. These are density dependent factors because they're based on the density of the population. We can also have density independent. So imagine that these rabbits over on this side are killed in a forest fire. That's just chance. It's just chance taking over. And so it's not based on the density of rabbits that we had. So if we start to use models to explain how this works. Yang saya bilang tadi, perubahan rumus yang tadi ya. Jadi ini dirubah menjadi NT sama dengan NO kali E pangkat RT. Nah, RT itu yang menjadi intrinsic growth rate tadi ya.
A really important model is the exponential growth model. And so the equation looks like this. It's a little scary, but it's really not that bad. N sub t is going to be the population at any time into the future. N sub O is going to be the initial population. So let's say we start with a population of 10. R is going to be the growth rate. That's that intrinsic growth rate. And T is going to be time. So the only thing that you really don't know in this equation is E. E is going to be E, the mathematical constant. So it's a number. It's just like pi. It's going to be 2. Nah, I itu adalah logaritma natural ya, I sama dengan 2,71 dan seterusnya. Itu panjang dia, tapi kita singkat menjadi 2,71. 2.718, it just keeps going like that. So for our purposes, we just think of it as 2.71. And so let's say we want to figure out what's going to happen to the population in year 1. So if we want to figure out, we started at 10, what's going to be the population? Probably at year 1, we just use this equation. So E is going to be the same. So what's going to be our R value? Our R value will always be 0.5. That's that intrinsic growth rate. What's our T value? Our T value is going to be time. What's our initial population? It's going to be 10. So if I expand that a little bit, we're simply multiplying 1 times 0.5, 1 year times that growth rate. And so that's going to be 10 times 2.71, again, that's E raised to the 0.5 power. So that's really like taking the square root of 2.71, and so that's 1.64. So if we work that out, that's going to be around 16 rabbits after 1 year. So let me graph that, and let's go to year 2. So same thing. We're going to plug in our value of 0.5, but now our T value is going to be 2. Still have that same initial population, and so now it's going to be 2.71 raised to the 1. Putus koneksi. Ya, baik. Nanti itu menjadi bagian dari rumus yang akan kita bahas sebentar. Kita lanjut dulu yang ini ya. Jadi seperti ini yang tadi. Ya, sorry, saya belum share ya. Kita masuk dulu di sini ya, sebelum kita masuk ke rumus tadi. Jadi sorry, dinamika populasinya. Populasi tadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwa populasi itu dipengaruhi 4 hal tadi, tetapi ada beberapa dinamika populasi yang juga mempengaruhi jumlah populasi, yakni adanya pertumbuhan populasi. Nah, pertumbuhan populasi atau eksponensial dan logistik itu tadi sudah sempat diuraikan ya. Sini bahwa pertumbuhan populasi itu bisa dalam bentuk yang tadi seperti tadi, pertumbuhan populasi dalam bentuk eksponensial yang mengikuti kurva J ya, dn per dt persamaannya dn per dt itu perubahan populasi dalam persatuan waktu, kemudian R itu laju pertumbuhan populasi, dan itu adalah ukuran populasi pada saat ini. Ini kondisi ideal. Jadi kalau kondisi ideal, maka populasi itu akan bertumbuh mengikuti kurva bentuk J atau kurva eksponensial. Nah, ketika dia ada daya dukung lingkungan atau faktor pembatas, maka kurva J tadi itu akan membentuk seperti kurva ini. Ya, akan ada yang namanya kurva S ya. Nah, dn per dt sama dengan Rn yang di awal tadi akan ditambahkan dengan K kurang N per K, karena ada daya dukung lingkungan. Sehingga modelnya akan berbentuk seperti ini. Jadi kurva pertumbuhan populasi itu ada 2. Kurva pertumbuhan populasi eksponensial yang modelnya seperti ini, dan kurva pertumbuhan populasi logistik yang modelnya seperti ini. Ya. Nah, ada faktor pembatas yang mempengaruhi populasi. Faktor pembatas itu
yakni faktor yang bisa menyebabkan populasi itu menerapkan strategi hidup ya. Jadi misalnya ini kondisi yang ideal, yang eksponensial tadi, kemudian yang di sini kanan kiri itu adalah ketika faktor pembatas itu menurun atau faktor pembatas itu meningkat, maka itu bisa mempengaruhi populasi tadi. Tuh. Ini laptop saya anu ya. Ini. Ya ini. Sehingga misalnya faktor pembatas itu karena makanan dan ruang ya, kekurangan makanan dan ruang. Tuh, ini. Kemudian ada tergantung pada iklim dan bencana alam. Itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan populasi. Nah, makanya populasi itu bisa menerapkan strategi hidup yakni terseleksi R dan terseleksi K. Nah, ini dalam tabel ini akan kelihatan perbedaan populasi yang menerapkan dua strategi hidup tersebut yakni strategi terseleksi R dan terseleksi K ya. Baik dari produksinya, ukuran tubuh, kemudian ukuran populasi ya. Kemudian penyebab kematian baru contohnya. Nah, intinya begini saja supaya gampang memahami, kalau terseleksi R itu adalah kelompok populasi yang dia satu kali, pokoknya begini, kelompok populasi itu dia pasti memiliki reproduksi yang tinggi, ya, anaknya banyak. Ya. Nah, sedangkan K itu dia memiliki reproduksi yang kecil. Tetapi kemampuan dia untuk hidup itu terseleksi K itu lebih tinggi dibandingkan terseleksi R. Makanya kelompok populasi yang terseleksi R itu pasti jumlahnya banyak, tetapi jumlah kematian atau berkurangnya populasi itu sangat tinggi juga. Tetapi kalau terseleksi K, jumlahnya sedikit, tapi kemampuan untuk bertahan hidup itu lebih besar daripada terseleksi R. Ya. Saya lebih banyak memahami untuk supaya mudah memahami terseleksi R itu dari kata reproduksi. Ya. Jadi kelompok organisme yang ada di terseleksi R ini menerapkan reproduksi yang cukup cepat, cukup banyak ya, sehingga dia mengikuti kurva eksponensial. Misalnya yang mikroorganisme bakteri ya. Bakteri itu kan dia satu kali dia mengikuti pertumbuhan eksponensial, sangat tinggi dia. Ya. Tetapi dia tidak bisa lama untuk bertahan hidup. Kalau terseleksi K itu lebih baik di model pertumbuhan kurva logistik ya, kurva S. Jadi itu bedanya saja di situ. Perbedaannya di situ ya. Bahwa populasi itu melakukan bisa bertahan untuk bisa eksis populasinya, dia menerapkan strategi hidup ya. Kemudian kita masuk ke, sorry saya buka dulu, kembali ke materi tadi. Nah, dari persamaan yang tadi itu, nah, itu kan kalau kita lihat tadi itu kan delta N per delta T sama dengan B kurang D itu. Tadi itu dimunculkan bisa B kurang D ditambah I kurang E ya. Itu menjadi persamaan awal dari populasi ya, pertumbuhan jumlah populasi. Kemudian nantinya B kurang D atau I kurang E itu bisa dilambangkan dengan R ya, sehingga R delta N per delta T itu sama dengan
R ya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Contoh, we can convert our model to one in which change in population size expressed on per individual per kapita. Jadi misalnya ukuran populasi atau jumlah populasi itu dilambangkan dengan R delta T. Misalnya populasi dari 1.000 individu dipengaruhi oleh 16 individu. Ada pertambahan jumlah individu 1.000 individu itu ditambah terjadi pertambahan setiap tahun itu 16 individu. Kemudian the annual change in population size itu bisa kita hitung bahwa pertambahan populasi atau ukuran pertambahan populasi setiap tahun itu adalah perbandingan dari jumlah populasi yang ada dibagi jumlah populasi yang bertambah. Jadi 16 per jumlah populasi yang bertambah dibagi jumlah populasi yang ada 16 per 1.000 atau 0,016. Jika kita mengetahui jumlah pertumbuhan per tahun ya per kapita itu, kita akan bisa menggunakan rumus R sama dengan delta N R kali delta T kali N. Sehingga kita bisa menghitung jumlah populasi dalam seluruh tahun itu ya, each year for example, misalnya berapa tahun ya akan dibutuhkan ya, berapa tahun yang dibutuhkan oleh populasi itu untuk bertumbuh, di mana ukuran populasi itu adalah 500, sehingga kita bisa dapatkan bahwa jumlah waktu yang akan dibutuhkan oleh populasi untuk bertumbuh itu adalah selama 8 tahun. Nah, rumus ini nantinya akan diturunkan menjadi delta N per delta T sama dengan R kali R delta T kali N, dan nantinya dia akan ditransformasi lagi menjadi dN per dt kali R kali N. Nah, kita masuk sekarang ke exponential growth ya. Exponential growth seperti yang tadi, yang saya sudah tampilkan tadi. Kalau exponential growth atau pertumbuhan populasi eksponensial yang ideal, rumusnya seperti ini. Kita ingat saja, pokoknya kalau dia eksponensial, rumusnya pakai dN per dt sama dengan R kali N. Ya, kalau dia logistik ya, pertumbuhan logistik, maka dia pertumbuhan populasinya itu ditambahkan dengan carrying capacity. Nah ini. Jadi kalau dia dipengaruhi oleh faktor pembatas, ini yang intinya ya, inti dari cerita itu pertumbuhan populasi itu ada dua, dN per dt sama dengan Rn untuk pertumbuhan populasi yang kondisi ideal, dan dN per dt sama dengan Rn kali K kurang N per K itu untuk kondisi yang dipengaruhi oleh faktor pembatas atau carrying capacity. Saya share lagi satu video untuk bisa memperjelas buat kalian tentang population growth ya, atau pertumbuhan populasi. Population growth. Very few organisms live some. Population growth.
Nah, ini kita melihat population growth, ya, tentang pertumbuhan populasi. Penjelasan tentang pertumbuhan populasi. Intinya pertumbuhan populasi itu ada dua ya, dipengaruhi oleh carrying capacity, faktor pembatas dan kondisi yang ideal. Bisa dilihat ini. Okay, welcome back. So today we're going to talk about some population dynamics within ecology. So ecologists often study population growth, which is part of what we like to call population dynamics, in both ideal, unlimited conditions as well as realistic situations. So idealized situations help us understand the capacity of species to increase and the conditions that may facilitate this growth. When we look at population size and population growth, we come up with this equation where change in population size is going to be equal to the births plus the immigrants entering the population, any organisms that are going to come into the population, any individuals, I should say, that are going to come into the population. So we add those together. All right, those are our additions. And then we're going to subtract any deaths and then any ones that are emigrating, which are leaving. All right, so ones that are going to come in are we're going to subtract the ones that are leaving or dying from that. So if immigration and emigration are ignored, then the change in population size is simply the change of birth in population size is equal to births minus deaths. Very simple. So in population growth rate, we express this mathematically as the change in the population size, which is change in n, over the change in t, which is our time interval. And this is going to be equal to b, which is the number of births, minus d, which is the number of deaths. So you have this change in pop over time is equal to births minus deaths. All right, simple enough. So the population growth equation is often revised to look more like this, where we see that the change in the population over the change in time is equal to the difference between B and D, which is our R. And the per capita or per individual change in population size, which is our R delta T, which is going to represents the contribution that an average member of the population makes to the population size during the specific time interval or during the time that we're talking about. So for example, for a population of 1,000 individuals that increases by 16 members per year, well, now we're talking about 16 over 1,000 is going to end up being this ratio. So, or this decimal. So now we can take this decimal and we can apply it to other numbers and say that if we had a larger population with the same type of increase going on, if that's really the rate of increase. So if we see that that's the rate of increase always, well, now if we have 2,000 individuals and we multiply that by 0.016, we're going to see that we end up with 32 members. So now you can take this number, and obviously if I go from 1,000 to 2,000, you're just multiplying it, but by creating this number, it makes it much easier for me to say, well, what would be the number if it was 1,250,078 individuals. Okay, what would be the number of individuals that would increase for that population? So we create this equation in order to apply it to an ideal situation, even though things aren't always perfect and it's not a perfect equation. That's going to definitely tell you, because there's so many other factors that play into it, but we can come up with a general idea of really how many individuals will increase for this specific population. And remember, keep in mind,
We're talking about a community. Community is all the different types of individuals. Well, when we're talking about a population, it's one type of species. So, although you might have a carrying capacity of wolves of only 50, well, the carrying capacity of deer in that area might be 2,000. So it really depends on which species, which organisms we are talking about. So the formula R equals capital R equals lowercase r change in Tn can be used to calculate how many individuals will be added to a population each year. For the example, we created that number. It shows us that shows us what is the change over a year, and the population size is 500. Well, now we take our 500, we multiply it by our number, and now we have 8 per year. So change in population size can now be written as the change in n over the change in t is going to equal our change in our population over a specific time. So population growth can also be expressed as a rate of change at each instant in time. So we have this this difference in the population over the difference in time is going to equal our difference in our number of individuals. So when change in n over change in t represents very small changes in population size over a small or short period of time, which is, when we're talking about instantaneous intervals. So exponential population growth is population increase under idealized conditions. We see that, humans are going to exponentially grow in population size. Under these conditions, populations may increase in size by a constant proportion at each instant as well. So you have R is the intrinsic rate of increase per capita rate at which an exponentially growing population increases in size at each instant in time. And we're going to talk about this more as we move forward. So exponential population growth results in a J-shaped curve. All right, you're going to see that if we have a graph, it's going to go up exponentially. All right, it's not going to be constant like this. Okay, it's really going to have this effect where 1 doesn't become 2 and then 2 becomes 3, but 1 becomes 2, 2 becomes 4, 4 becomes 8, and it creates this J-shaped curve. So the J-shaped curve of exponential growth characterizes some rebounding populations that previously had very low numbers, but they are making a resurgence. So for an example, elephant population in this national park for elephant refuge, you're going to see a growth exponentially after that they banned hunting and they started to protect the elephants. So while you have a time where they were constantly kind of going down rapidly, then once they banned the poaching, now you see that they're going to increase, and when they do increase, they are going to increase exponentially. All right, so when you see that starting here and it exponentially increases, that is going to be our J-shaped curve of exponential growth. So here you go, they show you how it goes up, and I just created this because obviously the elephants existed before this, and they didn't just start at this low number. Somewhere along the way, maybe they were up here and it went down. They don't show you that part of the graph, but the J shape that we're talking about is where it's very low and then it exponentially increases. So it cannot be sustained for long in any population. You even see that with human population, and there's all these different people that debate what is the carrying capacity of humans, because in reality, if it wasn't for all the technology we had and our big brains, we wouldn't have the amount of people in the world that we currently do. We wouldn't have 7 billion people, approaching 8 billion people. We just wouldn't have that. But because, of all the technology and our big brains, we're able to really push the limit. But now they're saying, well, even with those things, what is the carrying capacity? When is it that, all right, people cannot, there's not enough, there's too many limiting factors, there's not enough resources for everyone to survive? Can we have 9 billion people? Can we have 10 billion people? Can we have 20 billion? It just doesn't make sense that it could exponentially go on forever. So
after a long period of time, it's not going to be sustainable, and you're not going to see that exponential growth forever. So a more realistic population model limits growth by incorporating this carrying capacity. And when we look at things like carrying capacity, we like to draw them on our graph. So you might have your J-shaped curve, but we like to draw them sometimes as like dotted lines, and we'll say, hey, that's the carrying capacity. So what you see is that, yeah, if it was hurting, if you have this population of organisms and the carrying capacity is this high, but for whatever reason, say for poaching of the elephants, a lot of them were killed and they start down here, well, they can exponentially go up. But once they reach this carrying capacity, you're going to see now there's that idea of they're fighting over resources, and they're going to only be able to hover around that imaginary line that we create, that we have determined, that carrying capacity that we like to determine as K. That's the maximum that the environment can support. That's our carrying capacity. So it varies with the abundance of limiting resources. Obviously, the carrying capacity of a desert is going to be different than the carrying capacity of a temperate forest or a rainforest. It really depends on the organism you're talking about, as well as the environment that you were talking about. So in the logistic population growth model, the per capita rate of population growth approaches zero as the population size nears carrying capacity, right? It's not going to, we're not saying that there's going to be zero organisms, but the growth is going to be zero. So we show it as this equation right here, where you're going to have your change in the population over the change in time is going to be equal to your R times N times your carrying capacity minus your N over your carrying capacity. So when N is small compared to your carrying capacity, the term carrying capacity minus your number divided by your carrying capacity is close to 1, and the per capita rate of population will be close to the R. But when the N is large compared to your carrying capacity, this term is going to be close to 0. So if we go back and we look at this, all right, we're talking about this right here. If it is close to 1, then we know that it's going to be that the N is small. We're going to know that it's going to be close to 1. But when the N is large, we know that it's going to be close to 0, and the per capita rate of population growth is going to be small. So if you have your large N and it's going to come out as close to 0. This specifically is going to come out close to 0, and you're going to see the growth is small. So when N equals K, the population stops growing. And here they give you some examples of hypothetical populations where you have your N, or your population size, is 25, and if we say that our R is 1, and we have our K minus N over K is close to 1, you're going to have 25. But as you decrease your K minus N over K, as it gets closer to 0, you're going to see that your population growth rate is going to approach 0. So the logistic model of population growth produces this sigmoid curve that we like to call S curve. So you have J curve, you have your J curve of your exponential growth, you have your S-shaped curve of your logistic model, and the population growth decreases as N approaches your carrying capacity. So here they show you how, an exponential growth, it may go far past that. But in your logistical, and even with exponential growth, eventually it's going to have to make its way back down to your K, or your carrying capacity. But with our logistic model, we see that it is going to slow up as it approaches. So where exponential is just very rapidly going up and it's breaking through that carrying capacity, and then you're going to see substantial or drastic decreases in the population once something happens where it does start to really spill over or really backfire. It's going to then make its way back down to the carrying capacity. Where the logistic growth, we see that it slows up, right? This area right here is where it's slowing up. Here it doesn't slow up. If you see in your J-shaped curve, it's not slowing up, but in your S-shaped curve, it's as you approach it, you see that this is kind of flattening, right? You hear about flattening the curve. Well, this is where it's flattening right here.
And with the exponential growth model, we just don't see that. So, but with both of them, carrying capacity doesn't matter. I don't want you to think that, oh, in exponential growth, carrying capacity doesn't matter because it just goes right through. No, we see that with the logistic growth model. It kind of slows up as it approaches that carrying capacity, and then you don't have that drastic decrease in the population. You don't have that the whole thing kind of blow up in your face. So the growth of laboratory populations of Paramecium fits an S-shaped curve, and we see that when we, anytime you're going to do an experiment with Paramecium, we know that they are going to, as they approach that carrying capacity of their environment, they're going to slow up their population growth as time goes on. So if they exponentially grew, we might see that the graph looked more like this, but since they follow that logistic growth model, they slow up, and you have this area right here where this is the slowing up, and it actually kind of levels off nicely with the carrying capacity. So this is our carrying capacity right here, and it levels off nicely, opposed to if they exponentially grew, they would go past that carrying capacity, but then eventually they would see a rapid decrease. So some populations overshoot K before settling down to a relatively stable density, which is what I talked about with the exponential growth model. Other populations are going to fluctuate greatly and make it difficult to really figure out what carrying capacity is for that population, and it really depends on year to year. You look at things like complex organisms like deer. Well, it really depends on was it a good year for the plants? What about the predators that are around? Are there a lot of predators, a little predators? And there's so many other factors that really, and that's where we see those fluctuations from season to season and from year to year in those populations. So logistic model provides a useful starting point for thinking about how populations grow. We have conservation biologists are going to use the model to really predict things like population recovery, estimate sustainable harvest rates, as well as the size below which populations may become extinct. So, things like deer, people go deer hunting and people think it's a terrible thing, but actually the DEC is keeping track of the population growth rate and the population size, and they're able to come up with these models to figure out how many deer tags, because if you're hunting deer, you're not allowed to just go out and shoot 6 deer in a day. You have to actually have tags, and you have to tag your deer, which says, hey, you know what, I'm allowed to take 1 doe today and maybe 1 buck, and that's it for the season. So when you think about, people are killing deer, that's terrible. Well, the DEC is actually having those hunters help them to keep the deer at a level with the carrying capacity of their environment, and that allows for deer to really have more healthier populations, because now instead of that deer population getting out of control and more of them getting hit by cars and more of them starving to death, you're kind of weeding out some of them and keeping that population healthy. So when we talk about life history, it comprises the traits that affect its schedule of reproduction and survival. So when you're talking about life history, the big thing is reproduction. When is it going to reproduce? How is it going to reproduce? What does this involve? So some traits that you talk about are going to be about the development of them, their physiology, as well as their behavior. So 3 key components are going to be the age at first reproduction, or when we say that they've met reproductive maturity, and how often the organism is going to reproduce, and how many offspring are produced per reproductive episode. So you think about different organisms, and you see that organisms have these three components are very different from one organism to the next. You look at something like an elephant. An elephant's going to have 1 offspring each time they have children, and it takes them, I think it's 22 months for them. They are pregnant for 22 months after conception for them to give birth, and they only have 1, and maybe they only reproduce so many times in their lifetime because they reach reproductive maturity, and then they're only able to have so many offspring before they're too old or they die. So you look at something like that, opposed to looking at other organisms that are, something like a cat. Well, cats, they say that 1 cat or 1 rabbit before it dies can be responsible for
something like 20 or 30,000 other cats or rabbits. Not that they are having that many, but before they die, their offspring, since they can have a litter of, say, 8, well, those 8 are then going to have a litter of 8, and those 8 are going to have a litter of 8. And before they die at, say, 16, well, they could be responsible for 30,000 other cats or rabbits. So that's very different from what we see with the elephant. Things like insects, well, insects, they reproduce once, they have tons of them. You think about fish. Fish are going to lay thousands and thousands of eggs, and not many are going to survive, but they're going to lay many eggs, and maybe they only lay eggs once before they die, or and they only do it once a year. So all of these things are very different from one organism to the next. So species that exhibit similarity or Big Bang species that produce one or few offspring may provision them better. Baik. Jelas tadi bahwa ada 2 jenis pertumbuhan populasi, eksponensial dan logistik ya. 2 persamaannya berbeda. Yang pasti itu contoh-contoh yang sudah disampaikan, dan itu relevan juga dengan apa yang saya sudah sampaikan di awal tadi terkait dengan referensi yang kita gunakan ini. Kita juga bisa dapatkan itu penjelasan pada bagian buku yang sebentar juga akan saya coba share lewat grup ya. Situ juga ada penjelasan tentang, kalau Anda bingung ya dengan apa yang disampaikan tadi, tapi kalau teman saudara-saudara mahasiswa yang sudah punya dasar bahasa Inggris yang cukup bagus, itu bisa ditangkap apa dijelaskan, karena yang dalam textbook yang saya bagikan tadi itu adalah penjelasan secara uraian secara verbalnya yang sudah disampaikan tadi di video ya. Nah, ini ada buku juga yang bisa Anda pakai untuk menambah referensi. Ini buku yang sudah saya coba tulis tahun 2017 lalu. Nah, kalau Anda mau mengerjakan tugas dari saya, di sini ada kajian tentang konsep populasi, itu di bab 5 ya. Bab 5 itu ada kajian konsep tentang populasi, dan Anda bisa lihat di bab 5 itu uraian ya, tentang pertumbuhan populasi yang saya sudah sampaikan di awal tadi ya. Ini ada konsep sebagai unit ekologi, kemudian nah ini perhitungan populasi yang berubah ya, yang rumusnya berubah tadi ya. Ini dari delta N per delta T kurang B kurang D dan terusnya sampai dengan dia mendapatkan persamaan terakhir, yakni ini ada penjelasan secara rincinya ya di buku ini. Kemudian sampai dengan dapat R kali N. Kemudian ini ada pertumbuhan populasi eksponensial. Nah, ini yang logistik ya, yang dipengaruhi carrying capacity. Kemudian nanti ada, nah ini grafik yang disampaikan oleh tadi, nanti bisa dilihat di sini penjelasannya. Kemudian ada contohnya juga sampai dengan kita mendapatkan rumus yang tadi ya, N sama dengan N0 kali F pangkat RT. Saya kira untuk penjelasan dari ini cukup referensinya. Saya tidak khawatir kalau Anda mau mengerjakan tugasnya mungkin tetap akan saya ambil dari textbook tadi, tetapi dalam buku yang sudah saya share tadi itu, buku ajar yang saya sudah coba buat, nanti saya akan share juga lewat grup WA, itu sebagai referensi pegangan kalian ketika kalian mau menggunakan buku textbook ya. Jadi saya akan men-share lewat men-setting penugasan dan materi lewat SIAT ya.
Siat UNG, dan buku ini saya tidak share lewat Siat, tapi saya share lewat grup sebagai buku pegangan untuk bisa mempermudah Anda mengkaji apa yang saya sampaikan dalam textbook ya. Jadi untuk textbook itu materi konsep cek 531 dan 532 sampai 533 itu akan saya share lewat Siat ya. Akan saya share lewat Siat. Itu merupakan referensi yang penting untuk yang wajib untuk kalian pakai. Tapi untuk membantu Anda untuk membuat tugas ya, itu kalian bisa menggunakan buku yang saya akan share, itu buku ajar yang saya sudah tulis ya. Jadi ini konsep cek yang menjadi tugas untuk pertemuan hari ini ya. Di sini ada 531, 532, 533 ya. 531, 52, 533 ini merupakan topik yang Anda akan bahas secara tugas individu ya. 531, 532, 533. Nah, untuk bisa mempermudah Anda, saya akan men-share juga buku itu ya, buku yang saya sudah tadi. Yang akan Anda kerjakan adalah di mana? Yang akan kerjakan adalah, saya perlihatkan dulu ya. Yakni Anda mengerjakan tugas soal latihan ya. Ini saya punya laptop biasa hang. Bisa dilihat ini? Bergerak kamarnya itu? Tidak ya? Ya, bisa Pak. Iya Bergerak? Pak, ada Pak. Punya laptop ini tidak tahu, tiba-tiba pas mau kasih kuliah tadi udah jadi hang. Jadi karena tidak pernah mati ya, saya pernah matikan laptop saya. 24 jam menyala terus. Ini bisa dilihat bergerak gambarnya ya? Iya, bergerak Pak. Ya, Pak. Kerjakan itu di sini. Iya Ini ya, konsep cek 531. Ini ada kerjakan tugas ini ya. Ada 3 nomor konsep cek 531. Ya. Ada nomor 3 ya. Nah, ini kemudian ada konsep cek nomor 5. Nah, ini ada figur 51.2 itu terkait dengan soal nomor 3. Make connection. A male stick leg back, fish attack the other. Male invasive nesting territory. Nah, dia minta untuk melihat pada gambar 512. 512 ini sudah ada gambarnya di sini, jadi Anda bisa lihat di situ. Itu untuk konsep cek 531 ya. Kemudian itu tugas. Jadi ada 9 nomor tugas yang harus Anda kerjakan ini. Kemudian konsep cek 532 dan 533 ya, ini terkait dengan penurunan rumus tadi ya, yang saya sudah coba jelaskan dan ada juga videonya. Di sini juga ada, nanti ada juga di buku yang saya akan share nanti sama kalian. Nah, ini soal ini yang Anda kerjakan. Explain why the constant per capita rate of growth for a population produce a kurva. Nah, dia mau minta penjelasan tentang pertambahan yang konstan ya pada pertumbuhan populasi untuk model kurva J ya, model kurva J. Ada penjelasan di situ. Kemudian nomor 2 dan nomor 3 itu
tugas yang berikutnya adalah 533. 533 ini. 533. Ah ini 533, sorry. Yang ini ya. Explain why the population ini. Ini tugas untuk yang jadi ada 9 nomor yang harus Anda kerjakan ya. Ini semua saya akan share lewat Siat. Ya. Nah, Anda kerjakan tugas ini ada 9 nomor, 33 nomor, konsep cek 531, konsep cek 532, konsep cek 533. Referensinya itu ada di situ juga di textbook. Saya akan bagikan juga melalui saya akan setting juga tugas e-learningnya. Tetapi untuk mempermudah saudara, buku ajar yang sudah saya tulis itu saya akan share juga lewat grup. Ya, jadi intinya di situ bahwa hari ini kita bicara tentang pertumbuhan populasi, pengertian populasi. Sampai di situ ada pertanyaan? Jangan bertanya Pak, kenapa pakai bahasa Inggris? Nah, tidak usah ditanya itu. Sudah memang seperti itu. Kalian kita kan belajar harus banyak referensinya ya. Jadi tidak usah tanyakan. Saya minta kalian terbiasa dengan referensi-referensi yang kita gunakan dari luar ya, supaya kita banyak terbuka wawasan kita. Ada pertanyaan sampai di situ? Pertanyaan paling dibilang, Pak, kapan selesai? Pak, sudah mengantuk. Kalau di Indonesia Barat masih baru jam 8 ya. Indonesia Barat baru jam 8 ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Di sini udah jam 9. Kalau udah jam 9 begini sudah banyak polisi lagi berkeliaran di jalan. Karena mau nangkapin orang yang di kafe. Tidak sesuai protokol kesehatan. Kalau di Aceh masih ada berlaku prokes PK pembatasan aktivitas masyarakat. Masih ada di sana ya? Masih berlaku di sana? Sudah tidak ada lagi Pak sepertinya. Sudah tidak ada ya? Kalau di sini masih berlaku, kita masih level 2 kalau nggak salah ya. Level 2 jam 9 udah mulai di sweeping orang jalan-jalan. Oke. Saya sekarang coba share langsung ya di grup buku ajar yang saya punya yang bisa membantu Anda untuk mengerjakan tugas Anda di textbook. Saya share di grup ekologi ya, grup ekologi dan grup yang ekologi PMMDN ya. Buku ajar ya. Sudah yang di grup sudah bisa baca, sudah bisa lihat? Kayaknya lagi kurang bagus signal ya. Nah, untuk tugas itu saya sudah mengecek satu-satu. Sudah bagus ya, ada penjelasannya. Cuman ada juga yang sebagian hanya menjelaskan, dia tidak memunculkan yang dibuat narasinya dalam bentuk PPT-nya kah atau dalam bentuk tulisan tulisan Word ya, tapi hasil pemahaman saudara itu Anda belum munculkan. Ada yang sudah menjelaskan seperti sudah bagus ya penjelasannya, tapi saya tidak melihat PPT-nya ya. Nah, untuk tugas ini karena kalian sudah ada patokan mengerjakan soalnya dikerjakan, tetapi Anda tidak kirim dalam bentuk PPT di Siat e-learning Siat, tetapi dikirim dalam bentuk video. Jadi misalnya konsep cek nomor 531. Nomor 1 kalian jelaskan. Nomor 2 kalian jelaskan, nomor 3 kalian jelaskan. Ya, jadi tidak ditulis ya. Boleh Pak, boleh menulis Pak, boleh, tapi Anda jelaskan. Tetap misalnya kalian membuat video tapi Anda tampilkan
videonya sama penjelasan Anda menjelaskan ya. Seperti itu. Bisa paham di situ? Bisa, Pak. Jadi kalau saya kasih dalam bentuk nanti dikirim tugasnya, hasil jawabannya dikirim ya. Kasus di kelas lain itu cuma dikasih beda-beda hurufnya, tetapi isinya sama. Saya tidak mau begitu, bukan hasil karya saudara itu. Ya, saya mau kalian yang mengerjakan supaya jelas itu kalian punya pekerjaan, kalian menjelaskan di situ. Jadi dalam bentuk video. Jadi selama saya memberikan tugas itu selalu dalam bentuk video. Ya, Anda buat video presentasi. Kayak seperti video tadi ya, ada yang menjelaskan, kemudian dimunculkan dia punya PPT-nya. Begitu juga saya menjelaskan tadi, saya munculkan PPT-nya. Itu dibuat dalam bentuk video. Bisa ditangkap itu ya? Oke, untuk Iya, Pak. absensinya saya belum absen, tetapi saya akan setting di SIAT nanti orang yang absen dan orang yang mengupload tugas, saya kasih tugas satu minggu saya kasih waktu tugas ya, 1 minggu. Jadi panjang waktunya ini ya. Kasih tugas paling batasnya sampai hari Rabu depan jam 12 siang lah sudah terupload semua. Nah, itu otomatis akan terabsen ya, otomatis akan terabsen. Jadi tidak usah khawatir ya, banyak referensi yang akan saya kirimkan. Saya sudah kirimkan juga di grup WA tadi, sudah mengirimkan referensi. Kayaknya sudah dibuka tadi ya. Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Pak. Ada ya? Oke. Itu bisa Anda baca-baca sebagai bahan untuk membantu Anda mengkaji textbook yang saya akan kirim lewat SIAT. Saya kira untuk malam ini sampai di situ dulu ya.